Hey guys, welcome to Education for You and welcome to the part 4 of Best 1000 Indian History MCQ series. So already আমি তিনিটা part discuss কৰিছো তাৰ মানে আমি total তিনিটা partত 100 গৈ 300 টা question discuss কৰিছো so যদি আপোনালোকে miss কৰিছে check কৰি লব very important questions discuss কৰিছো for any kind of competitive exams okay and আজিও আমি 100 টা question discuss কৰিম so let's start the class. First question is in which university Chanakya was a teacher? Konkhan university Chanakya egoraki ki asile teacher asile. Options diya ase. These are the options and correct answer is it is number B Takshila. Okay, so Chanakya was a teacher of Taxila University. Okay, and so University of Ancient Takshila was a renowned ancient university and etu Taxila namor city asile bortomanor location hoy bortoman Pakistanot pore so Pakistanor partot porise ei university khon iate Chanakya ki asile teacher asile ei university khonor. The Muslim Pact was signed between Indian National Congress and Muslim League in the year. Okay, INC Indian National Congress আৰু Muslim Leagueৰ মাজত এটা Muslim Pact হৈছিলে এটো কিমান সনত সাইন কৰা হৈছিলে. This is the question and options are given here and correct answer is number A 1916. Okay, so Indian National Congress আৰু Muslim Leagueৰ মাজত সাইন হৈছিলে the Muslim Pact, or you can also say it as the Hindu-Muslim Pact bulio kobo pari or okay. Also you can say it as the Lucknow LUCK Lucknow Pact bulio kobo pari. Okay, so in this pact, it was an agreement between the Indian National Congress and the Muslim League. Muslim League and Indian National Congress on the agreement hoisile aru etu Lucknow hoisile December 1916 aru yate ki korisile duita party e ki korisile Hindu aru Muslim duitar porai ki koribo minority jibilak ase minority people jikhini ase hekhini ki koribo promote koribo ba allow koribo represent koribo karone different provincial legislatures participate koribor karone. So that is known as Muslim Pact or Hindu Muslim Pact also you can say or Lucknow Pact. Same hoy 1916 December rot etu ki hoisile sign kora hoisile Lucknow. Next question, during which movement do or die slogan was given? Do or die slogan etu ketia কোৱা হৈছিলে answer is number C Quit India movement যেটো ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন 1942 এই যেটো স্লোগান do or die এই স্লোগানটো দিয়া হৈছিলে by Mahatma Gandhi. Okay, Mahatma Gandhi কৈছিলে do or die. The autobiography of Babarnama was written in which language? So Babaৰৰ যিখন আত্মজীৱনী আছিল Babarnama কি ভাষাত লিখিছিলে তেওঁ কি ল্যাঙ্গুৱেজত লিখিছিলে answer is number A Turkey ভাষাত তেওঁ লিখিছিলে Turkishত লিখিছিলে. The permanent settlement of Bengal was introduced by Lord Cornwallis. Lord Cornwallis a permanent settlement system যেটো permanently কৃষকৰ পৰা যেটো কৰ লোৱা ব্যৱস্থা এটা এমাউন্টত কৰ লোৱা হ'ব কৃষকসকলৰ পৰা হেতু Lord Cornwallis এ ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে কিমান সনত বেংগলত 1773 1773 সনত. The mound of the dead is associated with which civilization site? Mound of the dead বুলি কোনটো civilization site or নাম হয় অন্য এটা নাম answer is number B Mohenjo-daro কি কোৱা হয় mound of dead mound of dead বুলি কোৱা হয় কাৰণ চহৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে কি হৈছিল মৃতকত পৰিণত হৈছিল এইকাৰণে mound of dead বুলি কোৱা হয়. Fort William College Calcutta কিমান চনত কোনে এস্টাবলিশ কৰিছিলে so options দিয়া আছে কেটা and correct answer is number A Richard Wellesley কি কৰিছিলে তেওঁ Fort William College Calcutta establish কৰিছিলে on 10th of July 1800 চনৰ 10th of July establish কৰিছিলে আৰু তেওঁ তেতিয়া সেই সময়ত ৰিচাৰ্ড ওয়েলছলি গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া আছিল ওকে
So it was Fort William College or Katha. Then Indian Independence Act 1947 was passed by the British Parliament on. So Indian Independence Act, Bharator Sadhinata Ain 1947 sonot British Parliament pass korisile kiman tarikhe? Answer hoise number C, 5th of July 1947. Okay, 5 July 1947 of pass korisile. Jizya tax is introduced by Jizya Kor. Etu kune ki korisile introduce korisile Bharatbarshot, and for the first time jizya tax was introduced by number B, that is Alauddin Khilji. Okay, Khilji e ki korisile ei tax to prothomote introduce korisile, and it is a per capita yearly taxation levied in the form of financial charge on permanent non-Muslim subjects of a state governed by Islamic law in order to fund public expenditures of the state. Mane ji sarkaror ji public expenditure hob rajwa kharas bor meet koribor kane ki asile jibilak non muslim subject ase ji kono subject hob pare jitu non muslim hoy tar karone ki korbo hei non muslim subjects bilakor karone permanently eta financial charge dia hoisile arop kora hoisile, and that is called jizya. Okay, it started by Alauddin Khilji. So mainly Muslim bilake Hindu residents or oporot eta arop kora kor asile etu jizya tax. Okay, next. Okay, next question. The Battle of Haldighati was fought between Battle of Haldighati যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিলে? Options are given here. Okay, ইয়াতে আপোনাৰ answer will be number A, not B. Okay, Alauddin Khilji নহয়, to আপোনাৰ number A hobo, Kutubuddin Aibak hobo. So it was levied by the Muslim ruler Kutubuddin Aibak. First introduced korisile Kutubuddin Aibak. Okay, so jizya tax was first imposed by Kutubuddin Aibak, and it was reintroduced again later on. Yak Aurangzebe ki korisile akko reimpose korisile eitu. First Kutubuddin Aibake yak introduce koraisile Hindu oporot, aru tar pisot apunar 16th century ki korisile Aurangzebe etu akko reintroduce korwa hoisile. Then the Battle of Haldighati যুদ্ধ kiman sonot hoisile? Option dia ase apunar, yes, these are the options, and correct answer is number C, 1576. 1576 চনত Battle of Haldighati হৈছিলে 18 জুন 1576 ৰ 18 জুন তাৰিখে হৈছিলে। মহাৰাণা প্ৰতাপ তেওঁ আছিল মেৱাৰৰ ৰজা মহাৰাণা প্ৰতাপ আৰু মুঘল এম্পায়াৰ আকবৰৰ মাজত হৈছিলে। আকবৰ আৰু মহাৰাণা প্ৰতাপৰ মাজত হৈছিলে এই Battle of Haldighati. Okay, আৰু ইয়াতে জয় হৈছিলে মহাৰাণা Pratap. 1576 Battle of Haldighati namor ঠাইত হৈছিলে। Then in which battle Gandhiji make the first use of hunger strike? So jitu bhuk hartal buli koa hoy, onokhon buli jitu koa hoy, onokhon Gandhiji prothom kuntu andolonot start korisile? Answer hoise Ahmedabad mill strike. Ahmedabador mill strike jetia hoisile Ahmedabadot titiai mane Britishor mill bilak bondho koribo lage aru amar local meals bilak introduce korabo lage ba promote koribor karone hunger strike kora hoisile. So Ahmedabad mill strike prothom hoisile. In which year Muhammad Iqbal proposed the creation of a separate Muslim state? Muslim state ekhon separately lage boli kun Muhammad Iqbale kiman sonot first propose korisile? And answer is number C, 1930 1930 sonot. Tripitaka is associated with which of the following? So Tripitaka kar hoite jorito Buddhist hokolor jikhon dharmagranth ekhonor naam hoise Tripitaka. Vikramshila University was established by Vikramshila University kune establish korisile? Answer Dharmapala. Okay, Vikramshila University was established by
ধৰ্মপালা পাল বংশৰ ৰজা আছিলে এণ্ড এইটো আপোনাৰ লোকেশ্যন বিহাৰত হয় মেইনলি বিহাৰত আছিলে ওকে So Nalanda University of Bihar asile Nalanda logote asile পাল বংশৰ সময়ত ধৰ্মপালে এইখন বিক্ৰমশিলা নামৰ ইউনিভাৰ্সিটি খন এস্টাবলিশ কৰিছিলে বিহাৰৰ ভাগলপুৰ নামৰ ডিস্ট্ৰিক্টত Next Who led the British East India Company in the Battle of Plassey? Plassey যুদ্ধত East India Company কোনে লিড কৰিছিলে answer is number C Robert Clive লিড কৰিছিলে East India Company Plassey যুদ্ধ কিমান চনত হৈছিলে এটো জানি আপোনালোকে answer is 1757 চনত Plassey যুদ্ধ হৈছিলে okay so 1757 Battle of Plassey was fought between East India Company and Bangalore কি আছিল সেই সময়ৰ আপোনাৰ ৰজা আছিল নবাব সিৰাজউদ্দিন দৌলা বংগৰ নবাব আছিল সো তেওঁলোক কোম্পানী আৰু নবাবৰ মাজত কি হৈছিল ব্যাটল অফ প্লাসি 1757 ত ফট হৈছিল এন্ড ব্ৰিটিছে ইয়াতে কি হৈছিল ব্ৰিটিছ won okay result হৈছিল ব্ৰিটিছ won in this battle and Bengal was annexed by the British. Which British governor introduced income tax in India? Kun goraki British governor income tax introduce korisile first time that is Lord Canning aru etu bortomano amar income tax to etiao choli ase. The capital of King Harsha Raja capital kod asile jetieto raja asile answer ase Kannauj Kannaujot asile raja Harshar rajdhani okay Next question is the last king of the Chalukya was Chalukya বংশৰ শেষৰ ৰজা গৰাকী কোন আছিল answer হৈছে number D Kirtivarman II okay Kirtivarman was the last king of Chalukya dynasty Kirtivarman II and etu Chalukya dynasty to establish kone korisil ami last class ot koisilo Pulakeshin prothom class ote koisilo Pulakeshin 1 e establish korisile 543 okay and yat Pulakeshin e ki korisile Batapi namor ঠাইখনক বৰ্তমান আগতে বাটাপি বুলি কৈছিলে আৰু পিছলৈকে এইটো বাদামি নামেৰে কি হৈছিলে চেঞ্জ হৈছিলে কৰ্ণাটকাত বাদামি নাম লৈছিলে পিছলৈকে বাগলকোট ডিস্ট্ৰিক্টত আছিলে কৰ্ণাটকাৰ আৰু পুলাকেশিন 1 এ ফাউন্ড কৰিছিল চালুক্য ডাইনেষ্টি 543 বাটাপি ক্যাপিটাল এস্টাবলিশ কৰিছিল ইয়াতে ক্যাপিটালখন ইয়াতে পাতিছিলে আৰু লাষ্ট ৰজা আছিলে কীৰ্তিবৰ্মন Then All India Home Rule League organization was founded in the year Home Rule League kiman sonot found hoisile and the answer is number C 1916 1916 sonot ki hoisile Home Rule League found hoisile by Annie Besant okay Annie Besant found korisile Home Rule League 28 April 1916 not So Home Rule League jodi apna hude meaning ki hai Home Rule League yar meaning hoise je either of the two short lived organizations of the same name in India just established in April and September 1916 okay main aim to jodi apna huda yar Home Rule League or main aim to ki hoy to achieve self government within the British Empire through the use of constitutional means ta mane ami সংবিধানত jibilak likha ase kotha to সংবিধানিক মানে সংবিধানিক নীতিৰ মাজেৰে সংবিধানিক নীতিৰ মাজেৰে কি কৰিব খোজে self government আমাক মানে নিজৰ গভৰ্নমেন্ট লাগে ব্ৰিটিছৰ গভৰ্নমেন্টৰ তলত থাকিব খোজা নাছিল so main aim to আছিল হেতুৱে to achieve self government by the use of constitutional means okay When did Alexander invade India? Alexander ketia Bharat akraman korisile and answer is number C 327 BC 327 BC korisile immediate successors of Mauryas in Magadhot Maurya hokolor pisote kun bongkho ahisile Maurya hokolor pisote
মগধত ৰাজত্ব কৰিছিল Shunga dynasty okay Shunga dynasty ruled after the Mauryas in Magad okay so Shunga empire itu mainly Magadot hoisile and 185 BC pora 75 BCE loiki ki goisile rule korisile aru Shunga dynasty founder কোন আছিল এটো আপোনালোকে জানে পুষ্যমিত্র Shunga বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় পরীক্ষাত আহে last APSC exam ত অহা প্ৰশ্ন যে was the founder of Shunga dynasty পুষ্যমিত্র Shunga was the founder of Shunga dynasty okay আৰু তাতে আপোনাৰ তেওঁলোকৰ ক্যাপিটাল পাটলিপুত্ৰ আৰু বিদিশা বুলি ঠাই আছিল okay next question Hunter Commission which is also known as the India's first education commission was established in the year so Hunter Commission খন কিমান সনত establish হৈছিলে option দিয়া আছে and correct answer is number A 1882 1882 সনত Hunter Commission খন আহিছিলে with respect to the Jallianwala Bagh massacre जितु হৈছিলে জালিয়ানাৱালা বাগৰ কাণ্ড जितु হৈছিলে 1900 okay okay so জালিয়ানাৱালা massacre Hunter Commission 1919 investigation ত जितु মানে 1882 তে কি কৰা হৈছিলে এটো মানে আপোনাৰ officially Indian Education Commission বুলি কোৱা হয় okay officially Hunter Commission খনক Indian Education Commission বুলি কোৱা হয় first education commission হয় in the history of modern India okay and it is commission was mainly recommended for making some changes in the Indian education system okay মানে কি ধৰণৰ চেঞ্জেস আছিল যে preference was given to literate candidates যিবিলা শিক্ষিত ক্যান্ডিডেট আছিল গভর্নমেন্ট জবৰ কাৰণে লোৱাৰ লেভেলৰ যিবিলা গভর্নমেন্ট জব আছিল যিবিলা শিক্ষিত আছিল হেতালোকক দিয়া হৈছিল আৰু প্ৰাইমাৰী স্কুলৰ এক্সপানশন কৰা হৈছিল আন্ডাৰ দিস Hunter Commission okay এবিলাক ৰিকমেন্ডেশন দিয়া হৈছিল along with expansion of primary school in backward areas so Hunter Commission was established by Lord Ripon এখন কি কৰিছিল establish কৰিছিল Hunter Commission okay so we can say this is the India's first education commission next question Mahadev Govind Ranade was a member of Govind Ranade core member asil options dia ase eta and Mahadev Govind Ranade was a member of Prarthana Samajor ki asile Govind Ranade member asile okay Mahadev Govind Ranade is a member of Prarthana Samaj and who founded Prarthana Samaj Atmaram Pandurang Pandurange Prarthana Samaj found korisile 1867 ত 1867 সনত 31 মাৰ্চ তাৰিখে মুম্বাই চহৰত মুম্বাইত কি কৰিছিলে তেওঁ এই প্ৰাৰ্থনা সমাজখন কৰিছিলে মহাদেৱ গোবিন্দ ৰানাদেও এয়াৰে মেম্বাৰ আছিলে আৰু প্ৰেয়াৰ সোসাইটি বুলিও কোৱা হয় okay and its main aim is to the promulgation of theistic worship and social reform সমাজ সংস্কাৰৰ কাৰণে মেইনলি কৰিছিলে আৰু স্পিৰিচুৱেলিটিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে আৰু কাষ্ট সিস্টেমৰ ওপৰত অপোজ কৰিছিলে প্ৰাৰ্থনা সমাজে মেইনলি যিটো আমাৰ ধনী দুখীয়া মাজৰ বিভেদ আছে হেতু অপোজ কৰিছিলে আৰু বিধৱাসকলৰ পুনৰ বিবাহৰ কাৰণে এনকাৰেজ কৰিছিলে ফিমেলৰ এডুকেশনৰ কাৰণে কৰিছিলে আৰু চাইল্ড ম্যাৰেজ এবলিশন হয় সো খুব ভাল কথাত এই সমাজ প্ৰাৰ্থনা সমাজখনে কি কৰিছিলে মাতিছিলে Atmaram Panduranga দ্বাৰা established very important ahe private পৰীক্ষাতে Aurangzebor tomb ক'ত আছে and answer is Maharashtra ase which governor general is given credited for the introduction of English language in India English language first mainly introduced korar karone mane jakka credit dia hoy kun goraki governor general Lord Bentinck William Bentinck ko ki dia hoy credit dia hoy mainly Sarda Act deals with Sarda Act khone kihor hoite deal kore answer child marriage je apunar hoba na lage
তাৰ ওপৰত এই এক্ট খনে কি কৰে ডিল কৰে okay also it is known as child marriage restraint act child marriage RRID marriage restraint RESTRANT restraint act and it was made in 1929 okay আৰু ইয়াৰ এই এক্ট খনৰ মতে কি কৰিছিলে ছোৱালীৰ কাৰণে 14 বছৰ এজ দিয়া নিৰ্ধাৰণ কৰিছিলে বিবাহৰ কাৰণে আৰু লৰাৰ 18 বছৰ যদিও বহুত সৰু হয় কিন্তু আগৰ হিচাপত মানে অলপ হলেও বেছি বয়স এটা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে আৰু পিছলৈকে এটো কি হৈছিলে ছোৱালীটো 14 ৰ পৰা 18 কৰি দিয়া হৈছে আকৌ লৰাটো 18 ৰ পৰা 21 কৰি দিয়া হৈছে okay and popularly এটো সাৰদা এক্ট নামেৰে জনা যায় 1920 child marriage restraint act বুলি কোৱা হয় okay next question is which national leader was killed during a protest against Simon Commission or against কি কৰা কাৰণে protest কৰা কাৰণে কোন গৰাকী national leader কি কৰা হৈছিলে আপোনাৰ কিল কৰা হৈছিলে options দিয়া আছে so Simon Commission বিষয়ে মই already বহুত ক্লাস কৈছো যে 7 members of MPs were sent from ব্ৰিটেনৰ পৰা পঠিয়াই দিয়া হৈছিল আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছিল আমাৰ ইন্ডিয়া কনস্টিটিউশনত কেনেকুৱা মানে ৰুল থাকিব হেবিলাক বা কনস্টিটিউশনত কি ফ্ৰেম কৰিছে হেবিলাক সোৱাচিতা কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিছে পঠাই দিয়া হৈছিল ইন্ডিয়ালৈকে আৰু ইয়াৰ এগেইনষ্টত কি কৰিছিল যেহেতু কোনো ইন্ডিয়ান নাছিল এই 7টা মেম্বাৰৰ ভিতৰত সাইমন কমিশনত সো এগেইনষ্টত ইয়াতে কি কৰিছিল মাতা কাৰণে লালা লাজপত ৰায় কি কৰা হৈছিল kill kora hoisil hত্যা kora hoisil which Indian state was annexed by doctrine of lapse or joriote kunkhon Indian state of ki kora hoise apunar annex kori loa hoise mane apunar nijor odhinot kori loisile British hokole and answer is number A Satara khonok loisile aru already doctrine of lapse or kotha bahut koisu je jokono rojar jodi male কি না থাকে হেয়ার না থাকে মানে উত্তৰাধিকাৰী না থাকে তেতিয়া হলে সেই ৰাজ্যখন ব্ৰিটিছৰ অধীনলৈ যাব বুলি কোৱা হৈছে ওকে সো দ্যাট প্ৰথমখন সাতাৰা অনক কি কৰিছিলে নিজৰ অধীনত কৰি লৈছিলে আৰু সাতাৰা ৰজাৰ নিজৰ পুত্ৰ নাছিলে স্ট্ৰেটেজি অফ ডিভাইড এণ্ড ৰুল ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিসি কোনে স্ট্ৰেটেজি ফাৰ্স্ট এডপ্ট কৰিছিলে আনসাৰ হৈছে লৰ্ড কাৰ্জনে প্ৰথম ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিসি এস্টাবলিশ কৰিছিলে মানে ভাগ কৰা আৰু ৰুল কৰা ভাগ কৰিলে যেহেতু মানুহবিলাক দুৰ্বল হৈ যাব সেইকাৰণে ৰুল হেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পলিসি তেও কি কৰিছিল এডপ্ট কৰিছিল দিল্লী সালতানাতৰ প্ৰথম ক্যাপিটেল কোড আছিল এন্ড আনসাৰ হৈছে লাহোৰ ফাৰ্স্ট ক্যাপিটেল অফ দিল্লী সালতানাত লাহোৰত আছিল বিক্ৰমশিলা বিহাৰৰ ফাউন্ডাৰ অলৰেডি তো মই কৈছো আপোনাক ধৰ্মপালে কি কৰিছিল বিক্ৰমশিলা বিহাৰ ফাউন্ড কৰিছিল লাষ্ট son of Indian glory বুলি কাক কোৱা হয় অপশনস দিয়া আছে এন্ড আনসাৰ ইজ Rana Pratap কি বুলি কয় last son of Indian glory the last ruler of Maurya empire Maurya সকলৰ last ruler কোন হয় options are given and correct answer is Brihadartha was the last ruler of the Maurya empire okay Brihadartha was the last ruler of the Maurya empire and first ruler asile Chandragupta Maurya teoke founder boli koa hoy Brihadartha last ruler hoy next question which ruler is contemporary of Gautam Buddha's contemporary ruler kon asile Ajatashatru Gautam Buddhar samosamoyik raja asile Ajatashatru and he also he was a king of Haryanka dynasty kuntu bongkhor raja asile te Haryanka dynasty Magadhot asile okay Magadhot raja asile Haryanka dynasty aru teo Bimbi teo parents asile Bimbisar teo Ajatashatru pitri asile aru matri asile Kosala Devi okay Haryanka dynasty asile founder of Pataliputra haikonor founder কোন হয় answer Ajatashatru e Pataliputra খন কি কৰিছিলে ফাউন্ড কৰিছিলে the only viceroy who was assassinated in India was
Okay. Options are given here: Lord Mayo, Lord Hardinge, Lord Attenborough, Lord Northbrook. So assassinate kora mane hoise apunar murder kora. Okay, a person who murders an important person for political or religious reason. Rajnitik ba dharmiyo karonot jete kono murder kora eto assassinate kora boli koa hoy. Kak kora hoisile? Answer is Lord Mayo. Lord Mayo was assassinated in India. Who is known as Sakyamuni? Sakyamuni buli kak jana jai? Answer: Gautam Buddha ke ki buli koa hoy? Sakyamuni bulio koa hoy. Author of the book Lilavati. Lilavati bookখন কোনে লিখিছিল? Answer is Bhaskar. Bhaskare লিখিছিলে Lilavati নামৰ গ্ৰন্থখন. Immediate successor of Lodi dynasty in Delhi. দিল্লীত Lodi dynasty পিছত কোনে rule কৰিছিলে? And answer is Mughal. Lodi সকলৰ আহাৰ পিছতে মুঘল সকল আহিছিলে দিল্লী. Padmavat বুলি এটা poem কোনে লিখিছিলে? Epic poem হয়. Answer হৈছে Malik Muhammad Jayasri লিখিছিলে এই poemটো. Which Delhi ruler shifted its capital from Delhi to Daulatabad? কোনে কৰিছিলে? Answer হৈছে Muhammad bin Tughlaq কি কৰিছিলে? দিল্লীৰ পৰা দাউলাতাবাদলৈকে capital shift কৰি লৈছিলে. Tughlaq dynasty ৰজা Muhammad bin Tughlaq. Dar ul Shafa মানে কি হয়? Firoz Tughlaqe establish কৰিছিলে Dar ul Shafa. ইয়াৰ meaning কি হয়? And answer options দিয়া আছে. Answer is number B, a free hospital for everyone, that is called Dar ul Shafa, established by Firoz Tughlaq. Ahitak বুলি এটা word use কৰিছিলে Kautilya কিহৰ reference-ত? Ahitak. Answer is slave. দা সকলৰ reference-ত use কৰিছিলে Ahitak বুলি word-টো. উডাক বাঘ কি হয়? মৌৰ্য সময়ৰ এটা টেক্স আছিলে, হেতু উডাক ভাগ বুলি কোৱা হৈছিল। ইয়াৰ মিনিং হৈছে irrigation tax. Okay, উডাক ভাগ মানে irrigation tax. কাঞ্চীপুৰম কোনটো বংশৰ এটা সিটি হয়? Capital city. Answer is Pallava dynasty. Pallava সকলৰ কি আছিলে আপোনাৰ এটা Pallava সকলৰ capital city আছিলে কাঞ্চীপুৰম. And যদি আপোনাৰ হুদা হয় যে who was the founder of Pallava dynasty? And answer is Simha Vishnu. And 1560 AD কি কৰিছিলে তেওঁ? Simha Vishnuৱে এখন ক্যাপিটেলখন বনাইছিলে কাঞ্চীপুৰম নামৰ ঠাইত. Okay, South India. Then last king of Chola dynasty. Chola সকলৰ last king কোন আছিলে? Options দিয়া আছে. And correct answer is number C, Rajendra Chola III. Okay, Rajendra Chola III was the last king of Chola dynasty. And first was Vijayalaya Chola. Monot rakhibo Vijayalaya Chola first and Rajendra Chola third. Sorry, not third, last. Mainly here Chola hokolor last to ahe pray. Rajendra Chola III. Etu monot rakhibo Vijayalaya Chola asile prothom. Ajanta caves were built during that dynasty. Kuntu dynasty ruler সময়ত হৈছিলে? Vakataka dynasty বুলি এটা dynasty asile. Hey dynasty to যেতিয়া rule কৰি আছিলে ইন্ডিয়াত, সেই dynasty rule কৰাৰ সময়তে ইন্ডিয়াত আপোনাৰ Ajanta caves built কৰা হৈছিলে. Okay, so next question. Megasthenes was succeeded as ambassador by Megasthenes কোনে succeed কৰিছিলে? Megasthenesৰ পিছত কোন আহিছিলে ambassador হিচাপে ইন্ডিয়ালৈকে? Seleucus Nicator. Srinagar was founded by Maurya king Ashoka. Ashoka Srinagarখন found কৰিছিল is known through কাৰ জৰিয়তে? এটো আমি গম পাব পাৰো. Answer আছে Ras Tarangini. Ras Taranginiৰ জৰিয়তে আমি কি গম পাব পাৰো? আৰু Ras Tarangini কোনে লিখিছিলে? কালহানা লিখিছিলে Ras Tarangini নামৰ গ্ৰন্থখন। আৰু ইয়াতে মেইনলি কাশ্মীৰৰ বিষয়ে লিখা আছে, সো তাতে গম পোৱা যায় শ্ৰীনগৰখন অশোক ৰজাই ফাউণ্ড কৰিছিলে। অভিনৱ ভাৰত সোসাইটি was established by কোনে এস্টাবলিশ কৰিছিলে? Answer is VD Savarkare অভিনৱ ভাৰত সোসাইটি এস্টাবলিশ কৰিছিলে। মহাত্মা গান্ধীয়ে সাউথ আফ্ৰিকাত কোনখন নিউজ পেপাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে? Answer ইণ্ডিয়ান অপিনিয়ন বুলি নিউজ পেপাৰখন তেওঁ
start কৰিছিলে in which year cabinet mission visited India cabinet mission e ketia India ahisile and answer is 1946 ot ki hoisile cabinet mission visited India 1946 and why visited with an aim to discuss the transfer of powers from the British government to the Indian leadership okay and with an aim of preserving India's unity and granting its independence মানে পাৱাৰ যেহেতু আমি ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পথত আছিল সেই সময়ত সো পাৱাৰ টু ইন্ডিয়া ঘুৰাই দিবৰ কাৰণে ক্যাবিনেট মিশনখন আহিছিল ইন্ডিয়া লৈকে 1946 ত আৰু ওকে এইখনৰ ক্যাবিনেটৰ মেম্বাৰ্স বিলাক আছিল লৰ্ড প্যাথভিক লৰেন্স আছিল প্যাথভিক WIK লৰেন্স LAW RENC লৰেন্স আছিল তাৰ পিছত আপোনাৰ আছিল Sir Stafford Cripps asile Sir Stafford Cripps tar pisot asile AV Alexander aro asile okay so eko parati asile member asile mainly Lord Patrick Lawrence asile Sir Stafford Cripps and AV Alexander were the main members of this committee of this mission who introduced the revenue system dashala boli eta revenue system kune introduce korisile answer hoise Akbare introduce korisile which script of ancient India was written from right to left okay right or pra left or lege mane ami mainly left or pra likhi jao enike likhi jao hoine kintu ekhon script ase jikhon amara right side or pra mane iar pora eneka likha hoise so etu kunkhon script ekhon is the Brahmi script was written from right to left okay next question the Anarchical and Revolutionary Crime Act 1919 was popularly known as Kunkan Act of Edu Nam dia asil Anarchical and Revolutionary Crimes Act 1919 and the answer is number A Rowlatt Act khonok Edu Nam dia hoisile and it was Rowlatt Act was passed in March 1919 and the purpose of the act was to curb the growing nationalist upsurge in the country जिखिनि আমাৰ মানে লিডাৰ সকল গ্ৰো কৰিছিল তেওঁলোকক যেতে দমন কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে কি কৰিছিল যে Rowlatt Act পুট কৰিছিল 1919 ত ব্ৰিটিছ সকলে যে কোনোবাই যদি ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে কিবা ব্ৰিটিছৰ পাৰমিশন নোহোৱাকে যিকোনো এটা তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত মাতে তেওঁলোকক ডাইৰেক্ট জেলত পঠাই দিয়া হ'ব without giving any prior notice that is called Rowlatt Act The Indian Independence League was established by Pune established korisile and answer is Ras Bihari Bose and established the Indian Independence League. Last Governor General of India kun goraki asile India's last Governor General options are given and answer is number D C Rajagopalasari Chakravarti Rajagopalasari teo asile last Governor General of India after independence okay after independence tewe asile last governor tasatar governor general enuka nasile Dandi March was completed in how many days so Dandi March 1930 apnar hoisile 12 March or pura start hoisile to to ketia kiman dinot khatam hoisile answer is 24 20 dinor bitorat khatam hoy hoisile Mahatma Gandhi start korisile Sabarmati ashramor pora which leader has been referred to as Lokhit Tiwari boli kun goraki leader of Pahar answer is Gopal Hari Deshmukh was known as Lokhit Tiwari Hunter Commission was appointed by the British to probe into Jallianwala Bagh incident then the local name of Mohenjo-daro locally ki namere jana jay already moi koisu number D Mound of Dead namere jana jay Badami the second capital of early Chalukyas were formerly known as so Badami khonok ki namere jana goisile answer hoise already moi koisu etu agot Vatapi namere jana goisile agote who established Independent Labour Party in 1936 ot kune Independent Labour Party established korisile
B.R. Ambedkar. First Muslim president of Indian National Congress. Answer Badaruddin Tayyabji hoy. First Indian to become member of British Parliament. British Parliament member hua pratham Indian hoy Dadabhai Naoroji. Ancient Indian scholar who first introduced negative numbers was Brahmagupta. Brahmagupta pratham negative numbers introduce korisile. Ramakrishna Mission Swami Vivekananda found korisile kiman sonot. Answer hoise 1897 1897 sonot. Rituary system was introduced by Rituary system kone introduce both introduce hoisile Madrasat introduce korwa hoisile. So etu eta core collection or eta ki asile system asile from the peasants jibila krishak hosile so krishak hokolor kora core collect korar eta main eta ki korisile system introduce korisile Madrasat South India permanent settlement apunar northot introduce kora hoisile aru Rituary to mainly apunar southot introduce kora hoisile aru yate apunar aru eta system ase Mahalwari system bulio koa hoy. Okay, so Mahalwari system to apunar 1833 ahisile both jamindari system Rituary system. Okay, so mainly apunar jitu apunar eitu kotha jodi kom Rituary system or kotha jodi mainly kom yote ki korisile je eliminate the influence of intermediaries, that is the middleman of the collection. So kono middleman nathakibo directly ki koribo sarkare ki koribo directly peasants sokolor tate sarkarar manu pothiabo aru directly kor ki koribo collect koribo. So that was Rituary system. Aru Mahalwari system apunar asile eta Mahalwari system asile aru yate apunar okay, so Rituary system ot kono middleman na thakibo aru Mahalwari system ta mana halt mechanized 1822 ki korisile introduce korisile and yate apunar ki koribo mainly apunar revenue was collected by the village headman jigora ki village or headman asile village or headman gora ki koribo nijor village or revenue collect koribo aru village leaders buli koa hoy jaok aba lumberdar buli koa hoy aru tu british hokolok dibo etu asile Mahalwari system. Ako Rituary system ki asile kono middleman nasile yate middleman asile je village headman gora ki Mahalwari system but here no middleman was there. Mother of Indian Revolution buli kak koa hoy options dia ase and answer ase Madam Bikaji Cama Indian Revolution or mother buli koa hoy. Which party was represented by Dadabhai Naoroji in the House of Commons? And answer is Liberal Party was represented by Naoroji. Swaraj Party ketia form hoisile after the failure of non-cooperation অহিংসা আন্দোলন অসহযোগ আন্দোলনৰ যেতিয়া ফেইল হৈছিলে তেতিয়াই Swaraj Party গঠন কৰা হৈছিলে. Under which period of title Khan Bahadur and Rai Bahadur were conferred to India? So কাৰ দিনতে Khan Bahadur আৰু Rai Bahadur এইবিলাক উপাধি দিয়া হৈছিলে ইণ্ডিয়ানছ বিলাকক Lord Lyttonৰ দিনত. Madam Cama revolutionary বুলি কোৱা Indian revolutionary বুলি কোৱা হয় mother of Indian revolution বুলি কোৱা হয়. The first tricolor flag খন আমাৰ 1907 ত host কৰিছিলে ক'ত? Answer হৈছে Stuttgart. Okay, so Madam Cama কি কৰিছিলে তেওঁ first flag tricolor flag খন Germany Stuttgart city কি কৰিছিলে hoist কৰিছিলে first time. Nalanda University কোনে found কৰিছিলে? Answer হৈছে Kumar Gupta found কৰিছিলে বিহাৰত. Jai Prakash Narayan কি বুলি জনা যায়? Answer Lokanayak নামেৰে জনা যায় Jai Prakash Narayan. National Council of Education was established in answer is 1906. Ajat Chatru belongs to which dynasty? Already moi kolu answer is number B Haryanka dynasty. Magadhar capital kut hoy early capital kod asile answer is Rajgirod asile Magadhar early capital. Father of Indian Renaissance Bharator Nabojagaronar father buli kak koa hoy Raja Ram Mohan Roy. Gupta emperor was who defeated the Hunas was Huna hokolok defeat kora Gupta emperor hoy Skanda Gupta.
Which act of British Parliament abolished the East India Company's monopoly over trade in India? And answer is a Charter Act 1813. Okay, Charter Act 1813 or জৰিয়তে কি কৰা হৈছিলে ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত কোনো মনোপলি নাছিলে মনোপলি অধিকাৰ কৰা নাছিলে and so this act was passed by British Parliament and this is also called as East India Company Act 1813 বুলিও কোৱা হয় because this act is important in that it defined for the first time the constitutional position of British Indian territories British Indian territories or the constitutional position hetu define কৰিছিলে এইটো actor জৰিয়তে and Charter Act of okay so there are different clauses of this act Charter Act 1813 and the East India Company বাধ্য কৰা হৈছিল accept কৰিবৰ কাৰণে to accept some responsibility for the education of Indian people okay Charter Act জৰিয়তে Indian education not গুৰুত্ব দিয়াৰ কাৰণে কি কৰা হৈছিল responsibility দিয়া হৈছিল to develop Indian education system so East India Company mainly যেটো monopoly আছিল হেতু নোহোৱা হৈ গৈছিল প্ৰায় সম্পূৰ্ণৰূপে নোহোৱা হৈ গৈছিল after this Charter Act 1813 okay next the Magna Carta of English education system or Magna Carta বুলি কাক কোৱা হয় answer হৈছে number C Wood's Despatch on Education Woodৰ Despatch যি আছিল educationৰ ওপৰত 1854 very very important হয় Wood's Despatch Indian educationৰ ওপৰত যেটো দিয়া হৈছিল হেতুৱে English educationৰ Magna Carta বুলি কোৱা হয় Sir Charles Wood কি কৰিছিল এইখন দিছিলে Sir Wood's Despatch on Education and in 1854 তেওঁ কি কৰিছিল Lord Dalhousie ছিলে Governor General of India তেওঁ sent কৰিছিল and suggest কৰিছিল that primary school must adopt vernacular languages high school must adopt Anglo vernacular language and college level English should be মানে যেটো main educational language হ'ব লাগিছিল so primary কাৰণে কি দিছিল তেওঁ কৈছিল যে vernacular language যিকোনো দুটা language শিকিব পাৰিব তাৰ পিছত Anglo vernacular language Englishৰ লগতে আকৌ নিজৰ vernacular language শিকিব আৰু আপোনাৰ কলেজত English language দিয়া হৈছিল আৰু ইয়াতে vocational আৰু women educational ওপৰত stress দিয়া হৈছিল Wood's Despatchৰ জৰিয়তে Sir chairman of first famine commission 1880 কোন আছিল answer হৈছে Sir Richard Strachey when were Bhagat Singh Sukhdev and Rajguru sentenced to death answer is 23rd March 1931 ত Bhagat Singh Sukhdev Rajguru কি কৰা হৈছিল ফাঁসি দিয়া হৈছিল ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰাৰ কাৰণে earliest evidence of agriculture in Indian subcontinent is found at so agriculture earliest evidence ক'ত পোৱা গৈছিল agriculture হোৱা বুলি answer মেহৰগড়ত কি হৈছিল earliest evidence পোৱা গৈছিল আৰু এটো বৰ্তমানৰ পাকিস্তানত পৰে archaeological site যদি আমি চাও so তাতে first agriculture হোৱা বুলি গম পোৱা গৈছিল during the Rig Vedic period niska was an ornament of niska বুলি এটা ornament আছিল এটো কিহৰ হয় ক'ত পিন্ধে answer is neck গলত ডিঙিত পিন্ধে which Gupta king is also known as Devagupta বুলি কোন গৰাকী ৰজাক জনা যায় answer is Chandragupta II The Vijay Stambha at Chittor was constructed by কোনে বনাইছিলে Rana Kumbhai বনাইছিলে The Indian Association Organization কোনে ফাউন্ড কৰিছিলে answer হৈছে Surendranath Banerjee ফাউন্ড কৰিছে Indian Association Organization First Muslim Sultanate that ruled parts of India প্ৰথম মুসলিম সালতানাত ইন্ডিয়াত রুল করা হৈছে Mamluk dynasty Indian Home Rule Society in Lord was started by Indian Home Rule League asile apunar animation Home Rule Society asile Shyamji Krishna Verma who started individual satyagraha kune korisile Vinoba Bhave start korisile Guru Nanakor janmasthan Nankana asile By which name Chinese writers mentions India on their books
চাইনিজ ৰাইটাৰ্ছ সকলে ইণ্ডিয়া তেওঁলোকৰ কিতাপত কি নামেৰে মেনশন কৰিছিলে আনসাৰ হৈছে yin tu ওকে yin tu বুলি মেনশন কৰিছিলে Which Sufi saint was called Mehboob-e-Ilahi? And options are given and answer is Sheikh Nizamuddin Auliya was called Mehboob-e-Ilahi. Lieutenant Governor General of Governor of Bengal at the time of partition of Bengal. Bongo Vibhajan jetya hoisile 1905 So who was the Lieutenant Governor? Answer is Sir Andres Fraser asile Bengalor Governor. Nalanda kune destroy korisile answer Bakhtiyar Khilji bahut badmas asile Khilji bila so Nalanda destroy korisile Bahmani Sultanate founder kune asile Bahmani Rajya Alauddin Hassan was the founder of Bahmani Sultanate Geet Rahasya boli granthon kune likhisile options given and answer is Bal Gangadhar Tilake likhisile Geet Rahasya very important and last question of today's class is Prarthana Samaj kune establish korise already moi koisu Atmaram Panturangai korisile so friends ei ekhota proshno agbarhalu so azir hoite ami total 400 agor tinita class of 300 plus azir eta 100 question cover korilu aru amar 600 questions baki ase target jitu amar loiste 1000 so sai thakibo amar class bilak jodi bhal pai like koribo comment koribo share koribo aru pdf or kane telegram channel join kora bahute mo khudi ase pdf pot pam apunalok telegram channel ot power telegram channel obilage join hobo libo tar kan jodi apunalok telegram or app to nai dithole app to download kori lobo aru loi pelai more video description box ot taka link ot through link ot apunalok click koribo teti apunaloke more channel to pai jabo telegram channel to education for you boli ase channel to tat gole apunaloke pdf bilak pabo okay so any confusion anything just comment section of comment kori janabo thanks for watching the video have a nice day